মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে রীতিনীতি মেনে ছট পুজোর আয়োজন। কার্তিক মাসের চতুর্থী তিথিতে পালন করা হয় সূর্যদেব ও উষা দেবীর আরাধনার এক মহোৎসব ছট পূজা। 4 দিনব্যাপী এই পুজোর আজ তৃতীয় তথা প্রধান দিন, যা সন্ধ্যা অর্ঘ্য নামে পরিচিত। এই দিনে অস্তগামী সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়। সূর্য যে আলো, উষ্ণতা এবং শক্তি প্রদান করেন তার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ভক্তরা নদীর তীরে বা জলাশয়ের পাড়ে অর্ঘ্য প্রদান করেন। বাঁশের তৈরি ডালা বা ঝুড়িতে ঠেকুয়া, আখ, কলা, নারকেল, ফলমূল ও প্রদীপ সাজিয়ে ভক্তরা সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন করেন। ভক্তবৃন্দ জলাশয়ে দাঁড়িয়ে পরিবারের সুখ সমৃদ্ধি ও সন্তানের মঙ্গলের কামনায় প্রার্থনা জানান। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাচরঘাটি ব্লকের মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের আবাসন এলাকায় এদিন রীতিনীতি মেনে ছট পুজোর আয়োজন হয়। ভোর থেকেই ভক্তদের ঢল নামে পুজো মণ্ডপে। এখানে হিন্দিভাষী মানুষের পাশাপাশি বাঙালিরাও সমান উৎসাহে অংশগ্রহণ করেন। সমস্ত রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সজাগ গঙ্গাচরঘাটি থানার পুলিশ। সার্বিকভাবে উৎসবের আবহে ভরে উঠেছে মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের আবাসন এলাকা। ভক্তির সঙ্গে আনন্দ আর ঐক্যের বার্তা নিয়ে পালিত হচ্ছে এই ঐতিহ্যবাহী ছট পূজা। उपासना का महापर्व है। ये 4 दिनों तक चलने वाला पर्व है जो नहा धोने से ही प्रारंभ होता है। किया जाता है आयोजन किया गया है। तरीके से सजाया गया है। हम लोग रंगारंग छठ मैया का उपासना का एक गीत वगैरह का प्रोग्राम चल रहा है। इसके अलावा सुबह से आज के समय आतिशबाजी का भी आयोजन है और सभी जन्मवासियों के लिए सरकार का भी व्यवस्था है और सबों का प्रार्थना हो ये हम लोग सूर्य भगवान को प्रार्थना जैसा कि हमारे बनाया जाता है। ये आम पर्व है और वो आस पास के हिंदी भाषी है और आस पास के जो गाँव के लोग हैं ये भी आते हैं और सारे लोग जो है भाग लेते हैं। कई का जो कार्यक्रम है समापन के समय हम लोग आस पास के गरीब रहता है जो लोग है उनके बीच कम्बल का जो कार्यक्रम रखा गया है और 4 दिनों तक ये और चलता है। ये कद्दू घाट से शुरू होकर के पंचमी से शुरू होकर के पंचमी सप्तमी को सुबह में दिमाग